Selum oras damang dainang na pinarsangapan di bagasan Kristus Jesus. Ada orang so tatangin hata ni debata di bagasan partikenon jimulo mahita martangyang. Pinuji maho debata ni hatun nami disude denggan di basam na totong dileho mutu bagasan parlon nami. Di bagasan tikion nang marsiajar kami siyan hatam. Ajari mahani. Di bagasan Kristus Yesus martangyat kami. Amin. Damang dainang na pinarsangapan di bagasan Yesus Kristus. Hata ni debata naga bejamita dihita di minggu tanggal 10 Juni tahun 2021 dienik mai san buku Parpasalme bidu 20 ayat sada 1 ayat 10 song nama hata ni Tuhan. Ede sian si Daud. Saya delusi Jehovah maho diari hagugotan. Saya dipatibul guarin debata ni si Jakob maho. Ditongosom matuho panupahion sen baga sabadiaon. Jala ditukul hon sian sion. Samarningo maibanas disude akka pilihanmu si panganon. Saya talbis madirohana akka pilihanmu si tutungo. Sa dilehom matuho si subut roham. Jala dipasak nasa sa kami. Asa mariaria hita mida hatuan mi. Jala mamiarhon tonggol. Mangasan guar ni dibatatay. Sa dipasaw Jehovah nasa pangiduamu. Nuaing pe huboto takas. Na tinukpahi ni Jehovah minihanay. Sa lusan na do iba na siyan aka langit habadion nai. Marhiti-hiti aka pangabakan ni hatuan ni siya munna. Mga sanureta dot huda do yanggo na sida. Alayanggo hita guar ni Jehovah di batata ido taingot. Martukapan jala martinggangan yanggo na sida. Alayanggo hita tong do marsiohot jongjong. Sa itupahi marajay alay Jehovah. Saya lusi mahami diari pangalualuan nami. Ido sahapna. Damang dainang na pinarsangapan di bagasan Yesus Kristus. Wingot do takas tahun 2016 topek na ditiki kami madohoti ujian neng masuk tu calo padita manang pikar. Adong dua nami ulahon adorang somadohoti ulahon. Na perjulu marsiaja na paduahon martanya. Di bagasan persiapan ni saya totong do kami martanyang tu debata asa anggia di pasal debata saluh na lomoni rohana obar tu pagidon kami. Damang dainang na kita pepos do rohanami jujud do hita songoni. Adorang so taulahon sa daulaon. Adorang sota ulahon akan na pinangido ni rohata. Jujud do hita martanya. Isarana yan nakota neng masuk tu perguruan tinggi negeri. Sa tatanang yakon do. Buasa. Ala na pos do rohata. Tangyono ni dibata do tanyang. Di bagasan turpu jamita nasahat tu hita dia pala partikenon imana sinura ni buku Parpasalme bidu 20. Takas do anggo di bahasa Indonesia didokon. Dua mohon kemenangan kepada raja. Di patupa Parpasalme do. Sadatangi yang pangodianon tu dibata di bagasan ede. Mangodihon raja dinasida adorang so patupahon parporangan mangalo bangso na sumanada debata alay di bagasan tangiang na pinasa ni Parpasalmenon takas do
tarida pos ni roha. Di dia mai molo taparwa dia na paduahon. Sai dia lusi jahuba maho diari hagogotan. Sada pos ni roha na pinasa ni perpasalme di bagas setangyang na. Alusan ni jahuba maho. Lapatan na alusan ni jahuba ma si Raja David. Ditik kinamar si taonon, ditik kinamar pola. Tangyangon mangodihon asa anggiat dapat hamonangan si Raja David. Jala molonung dapat hamonangan songon na didokko de onom asa mariaria hita mida hatwan. Sadatangi yang pos di roha, sadatangi yang pakirimon, jala sadatangi yang las ni roha. Di bagasan tangyang na pinasahat manang jami taon takas do perpasalmen mga sahod debata di saluh gulmi ni parngolon takas do ibana malas ni roha holang di debata alana di boto ibana jala dia porsa ibana naikon urupan ni debata ibana di bagasan akas tanon. Huria na pinarsangapan di bagasan Kristus Yesus. Ojahan na sa tuhita siyan turpu jami taon didokon marlas ni roha di bagasan Tuhan. Manang di bahasa Indonesia bermegah di dalam Tuhan. Songo dia do jelma na bermegah manang ima marlas ni roha di bagasan Tuhan. Gudang do jelma madokon asa boy marlas ni roha di bagasan Tuhan. Ikom mamora. Adong jelma madokon asa boy marlas ni roha. Iko sangat. Adong jelma madokon mulu asa boy marlas ni roha. Ikon tenar guarno kalen asik. Tohodoi donon nami daw. Songo sada cerita di tanggal 5 Januari tahun 2000 sia di Jerman khususnya. Berita elektronik do berita media cetak dihebohkan. Bahasa alana orang terkaya di Jerman pada saat itu Margoar Adolf Merkel diberitakan bunuh diri. Bahkan tragis bunuh diri di Ibana. Sengaja ditabrakkan Ibana dirina tu kereta api. Tapi pada saat itu ditikih kesuksesan na gudang nomor luba-luba ikut bui nian songo si Adolf Merkel. Mamora gudak kepeng na ana pinarsita ni rohana bui jalaga bisa dapatokan orang gak bisa dapatokan do di Jerman. Orang kaya harus seperti Adolf yang bisa mendapatkan segala sesuatunya pasti berbeda. Ale fakta dadao. Dan mungkin ibana olo bunuh diri anggola serohana. Penyebab di mana sasitongna bunuh diri? Alana adong utang di ibana sekitar 400 juta sterling. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Nabui persejarat tasyani. Nabui persejarat tasyani. Dan jaminan boy jol mamarlas ni roha di bagasan parngulon na molo mamora. Dan jamina musena boy jol mamarlas ni roha di bagasan parngulon na molo tenar. Buktina Marilyn Monroe salah artis terkenal di Amerika. Gimana pe bunuh diri pada saat itu namanya sangat familiar, sangat daw. Tapi dia tidak dengan nama yang begitu wow, tidak bisa menjamin kebahagiaan di dalam kehidupannya. Hal ini damang denang songo dia dojol ma na marlas ni roha di bagasat Tuhan. Damang denang na perjolo sahali asa buhita marlas ni roha di bagasat Tuhan. Ikon marhaporsyaon tu dibata sabing mahita. So nai doko ditulpu jami taon
dia walu khususna di do mangasahon hureta do huda do yang udah sida ala yang kita gordija huba di bata ido taingot molo hita marhapor syau tu di bata marpos niroha tu di bata ido mabaik kita marlas niroha pos niroha maka porsai di bata di bagasan parngoluan sedalas niroha nabulut doon nabui dapu ni sudenang ganup jolma na porsia entah dia muda entah dia tua tetapi ketika dia punya iman kepada Tuhan maka dia akan bermegah di dalam kehidupan. Aleni damang dahinang nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Songona didokot di buku 2 Korin 10 ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Orang yang bermegah di dalam Tuhan karena dia benar-benar merasakan bagaimana pertolongan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupannya. Parpasal menok pesonidot totong di pataridal ibadah di bagasan parlona. Malas ni roha ibana dada ala jago huretana. Jada ala nya kahudana. Ale ala porsia do ibana di padonganion ni dibata di bagasan parlona. Na paduahon songo dia do jelma na malas ni roha di bagasan Tuhan. Jelma na malas ni roha di bagasan Tuhan makilala sudi padonganion manang pangurupion ni dibata di bagasan parngolona. Isimay na porsia. Jadi molo nunga tahilala pangurupion jela padonganion ni dibata tu hita. Iko malas di roha hita. Takas do taboto pangurupion di dibata tu hita marhite te Yesus Kristus. Diurupi Yesus Kristus do hita manalu salu na dosata. Aleni kon ima dasar ta malas di roha. Napatuluhon damang dahinang songon namidoko na kaningang tangiang pataridahon ima posniroha. Damang dahinang songon jamitaon songon dia dipasa perpasalmen tangiang na alani porse mana tu dibata. Nah kita peko songon itu di bagasan parngoluan. Jadi jangan engkau tunggu kaya baru engkau bersyukur kepada Tuhan, baru engkau berterima kasih mana malas ni roha. Ditik na madok muliate doho, ditik na malas ni roha doho, disi doho ima di pamora de bata di bagasan parlom. Hanya orang kaya di dalam Tuhan yang bisa bersyukur. Hanya orang kaya di dalam Tuhan yang bisa bersukacita. Damang dainang nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Taingo do peristiwa kapal Titanic. Sahalak perancang kapal Titanic na Margoar Thomas alani malu di mana jelebag di kapal Titanic pada saat itu. Ido ibana sa dong kapal Titanic sangat nyaman. Bahkan Tuhan sekalipun tidak dapat menenggelamkannya. Alih-alih terjadi. Pelayaran pertama dilaksanakan dan tenggelam. Kesombongan mendatangkan malapetaka. Tetapi orang yang bersuka cita, orang yang bermegah di dalam Tuhan. Semakin dia mengenal Tuhan, semakin dia bersyukur. Semakin dia mengenal pertolongan Tuhan, semakin dia bermegah di dalam Tuhan. Malas ni roha mahamuna di bagasan Tuhan. Takas bepangurupian di debata satu bagasan panglota. Marhite-hite Yesus Kristus. Amen. Martanya kita. Muliate di ho Tuhan disudi dengan dibasa. Ajari mahami asa totong malas ni roha di bagasan ko. Ajari mahami maka perseho di bagasan panglota. Muliate Tuhan. Odo Tuhan na mengurupi hami di salgulmi panglota. Ajari mahami sa totong hola marhaposa tuho dang di bagasan biat ala di bagasan pos ni roha di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Oras shalom. Tuhan memasu-masu kita.